ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ପାଠ 7ରେ ଥିବା ମିଶାଣ କରିବାର ତ ଗୋଟିଏ ମଜାଳିଆ ଗପ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମିଶାଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଚାଲ ନା ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଦେଖ ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କବିତା ଓ ରମେଶ ନିଜ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି। ଦିନେ କବିତା 31ଟି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଓ ରମେଶ 28ଟି ଟଗର ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। ସେହିଦିନ କବିତା ଓ ରମେଶ ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ? ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କବିତା ତୋଳିଥିବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କେତୋଟି ଗଣ ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31ଟି ହେଲା। ଆଉ ରମେଶ ତୋଳିଥିବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା ନା କବିତା ତୋଳିଥିବା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 31 ଆଉ ରମେଶ ତୋଳିଥିବା ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 28। ତାହେଲେ 31ରେ କେତେ ଦଶ ଆଉ କେତେ ଏକ ଅଛି ନା 31ରେ 3 ଦଶକ ଆଉ 1 ଏକକ ଅଛି। ସେଇଭଳି 28ରେ କେତେ ଦଶକ ଅଛି ନା 2 ଦଶକ ଆଉ କେତେ ଏକକ ଅଛି ନା 8 ଏକକ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ଆକୁ ଯୋଗ କରିବା। କେତେ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। 8ରେ 1 ମିଶିଲାରୁ କେତେ ହେଲା 9 ହେଲା, ତ ଏଠି 9 ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ସେଇଭଳିଆ 3ରେ 2 ମିଶିଲାରୁ କେତେ ହେଲା 5 ହେଲା, ତ ଏଠି 5 ଲେଖା ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ 5ରେ 9 59ଟି। ଦେଖ ଉଭୟଙ୍କର ମୋଟ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5ରେ 9 59ଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଅତଏବ କବିତା ଓ ରମେଶ ମିଶି 59ଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 25ଟି ମାନେ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 25ଟି ଫୁଲ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଲାରେ 17ଟି ଫୁଲ। ସେଇ ଦୁଇଟି ଡାଲାରେ ମୋଟରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଦେଖ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଡାଲାରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ 10ଟି ଫୁଲ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ତୋଡ଼ାରେ 10ଟି, ତାହେଲେ 10 10 ମିଶି ହେଲେ କେତେ 20। ପୁଣି ଆଉ ଏଇଠି କେତେଟା ଅଛି 5ଟି 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ 20 5 କେତେ ହେଲେ 25ଟି। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ କେତୋଟି ଅଛି 10ଟି, ଆଉ ଏପଟରେ କେତୋଟି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7, ତାହେଲେ ମୋଟ 17ଟି ହେଲା। ଏପଟେ ଦେଖ 17ଟି ରହିଛି ଆଉ ଏପଟରେ 25ଟି। ତାହେଲେ ଉଭୟ ମିଶି କେତେ ହେଲେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ୟା ପର ପେଜରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ ଏଠି 10ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ 10ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ 10ଟି, ତାହେଲେ ମୋଟ କେତେ ହେଲେ ନା ଏଠି 10, ଏଠି ବି 10 ଆଉ ଏଠି ବି 10, ତାହେଲେ ମୋଟ ଏପଟରେ ହେଲେ 30ଟି। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ତାହେଲେ 12ଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାରେ 10ଟି ଅଛି, ତେଣୁ 12ଟା ଫୁଲରେ କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହେବ? ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହେବ, କାରଣ 12ରେ 1 10 ଆଉ 2 1 ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ତାହେଲେ এইটি 10ଟି ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ଏଠି ତିଆରି କରିଛେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଏପଟରେ 10 ଆଉ ଏଠି 10 ଆଉ ଏଇଠି 10 ଆଉ ଏପଟରେ 10ଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ରହିଗଲା କେତୋଟି ନା 2ଟି, ତାହେଲେ ମୋଟ କେତେ ହେଲେ ନା 10 ଯୁକ୍ତ 10 ସମାନ 20 ଯୁକ୍ତ 10 ସମାନ 30 ଯୁକ୍ତ 10 ସମାନ 40 ଆଉ 4ରେ 2 ମିଶିଲେ ସେଠି କେତେ ହେଲା 42, ତାହେଲେ ମୋଟ ହେଲା 42ଟି ଫୁଲ। ତାହେଲେ 25ରେ କେତେ, ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ 25ରେ କେତେ 10 କେତେ 1 ଅଛି ନା 25ରେ ତୁମର
2 10 आउ 5 1 अच्छी से भाया 17 रे तुमर 1 10 आउ 7 1 अच्छी ताहने आमे देख ये जग घरे लिखा 10 घरे 25 रे 2 10 आउ 1 घरे 5 1 लिखा 17 रे से भाया 10 घरे 1 आउ 1 घरे 7 लिखा ताहने तुमर कौन हो 1 घरे 7 आउ 5 को मिसई देले केते होचु 12 12 रे केते 10 केते 1 अच्छी ना 12 रे 1 10 2 1 अच्छी तेणु तामे एठी 2 1 को बसैबा आउ 1 10 को आमे 10 घरे नहीं आनिबा ताले केते होबो एठी 2 10 आउ 1 10 मिसी 3 10 हेले आउ एठू 1 10 आनी मिसई देलारु एठी केते 10 हला 4 10 तेणु मोट केते हेले 4 10 2 1 अर्थात 4 रे 2 42 हेला तबे मोट हेले 42 टी फूल तो यही भली 1 घर 10 घर आउ 1 घर को मिसाई सी तुमको जोग क्रिया शिखाई तेबे एटा को भल भाव तुम्हें देखिब आ बुझिब पिला माने आउ गोटे उदाहरण देखिबा से कहिछि चित्र देखि बुझ और उत्तर लेख तो देख एठी प्रथम घरे किछि पेंडुर चित्र देइछि द्वितीय घरे मध्ये किछि पेंडुर चित्र देइछि तेबे प्रथम घरे केतोटी पेंडु अछि गणिबा चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ताले एठी लिखाई 13 आ द्वितीय घरे केतोटी पेंडु अछि ना 1 2 3 4 5 एठी लिखाई 5 ताने 13 और 5 मिसिले मोट केते हला देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ताने एठी लिखाई 18 ठीक सही परी देखो एठी प्रथम घरे 5टी पेंडु अछि आ द्वितीय घरे 13टी पेंडु अछि हैला तो 5 और 13 मिसिले केते होछि गणिबा चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ताने एठी हला 18 ताने आमे कोन जानिले ना 13 रे 5 मिसिले 18 हबो आउ 5 रे उल्टेई देले 5 रे 13 मिसिले मध्य सही 18 हबो तो जोग क्रिया रे कोन हुए ना आमे संख्या दुईटे को उल्टेई कि लेखिले मध्य जोग फल समान होई थाए एठी लेखो देखो पिला माने एठी देइछि 6 युक्त 3 ताहले केते हला 6 रे 3 मिसिले चलो देखिबा 1 2 3 4 5 6 6 रे केते मिसिबा 3 1 2 3 ताहले केते हला एबे गणिबा चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताले एठी 9 लिखिबा हैला ठीक सही परी 3 युक्त 6 देइछि ताने हिसाब करिबा 1 2 3 युक्त 1 2 3 4 5 6 ताले केते हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही 9 हला ताले आमे कोन जानिले ना दुईटी संख्यार क्रम बदलाई जोग कले जोगफल समान रहिबो ठीक अछि तेबे आमे उदाहरण तो देखिले तेबे वर्तमान देख एठी देइछि अभ्यास कार्य हैला अभ्यास कार्य देइछि देख से कहिछि खाली स्थान रे जोगफल लेख तो करे कोन देइछि 25 आ एठी देइछि तळे देइछि 3 4 34 तो 25 रे 5 को आउ 34 रे 4 1 अछि तेबे 5 आउ 4 को हमें प्रथम जोग करिबा तेबे 5 रे 4 जोग हेले केते हबो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ताले केते हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से भलिया देखो 2 1 आउ एठी देइछि ना 2 10 एठी देइछि 3 10 ताले केते हला ना 1 2 3 4 5 मोट मिसी गेला 5 10 ताहने जोग फलटी केते हला 5 रे 9 59 ठीक एई भलिया बाकी उदाहरण गुडी को तुमे करिवो ठीक अछि तो 1 नंबर रे दिया जाइथिबा क ख ग घ ङ च उदाहरण जोगफल गुडी करी फोटो उठेई मो पाखु पठेइबो रहिली।